Yan. Pagkatapos maglaro ng anak nyo, dede, pagod na pagod. Ganyan ba tamang gawain? Lakas dumede, oh. Kaya ang lakas-lakas sa gatas, eh. Konting laro, dede. Hindi pa yan naliligo, ha? Naririnig ka na, bakit kailangan ko pa? Hindi pa yan naliligo. Dede na. Pagkaligo pa, dede Dede na na naman. naman. Tulog naman. Pagkagising, dede na naman. Pagising, serelak naman. Dede naman. Oh. Close open. 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 Style pa niya, nagagargal ng dede, oh. Oh. Close open, close open, close open, close open, close open, close open, close open. Ganda mag-close open, eh. Isa-isang daliri, eh. Ano sinasabi mo? Ka daw. Ano sinusumbong mo sa mami niya tsaka sa daddy? Sa daddy. Nag-e-epal na naman sila. Close open daw na. Close open, close open, close open. Pakita mo yung mukhang tumatawa. Close open, close open, close open, close open, close open, close open. Dede, di ba o maglalaro? Dede na. Dede, mamaya na. Close open, close open, close open. Close open, close open, close open, close open. Matuto kang hawak ng dede, ha? Ha? Hawak ng dede. Yan. Sige. Sige. Yan, nagagargle. Yan ang trabaho ng anak nyo. Oh, magmumug. Hawak. Wala. Walang naipon. Walang nagargle. Mag-gargle ka daw. Mag-gargle ka daw na. Ayan, nagwateralo. Ayan. Mamaya pakinggan nyo, bibidyo ko naman pag kumain ng Cerelac, ginaganyan din. Oh. Ay! Mag-gargle ka daw, mag-gargle ka daw. Yeah. Aba? Maarte na naman yan Sinusumbong niyo ako, ha? Sinusumbong niyo ako. Ayoko na ang dumede. Daday mo na yan, daday mo na, ubusin mo. Hindi ako nga. Palo. Sinusumbong niyo ako.